चल ना स्टडी कर ना स्टडी कर ठीक-ठाक করে খেল ভাই সায়ন টেপ নিয়েছে चल ना चल स्टडी कर এখনো ওই টেপটা বেরোয়নি দোকানে शॉट अच्छा टूल अच्छा ठीक है इसका काटा এরকম করে आराम से चल सर्विस चेंज 3-1 काट दे गाड़ी जा सेरा भाई सेरा चल स्टडी कर मोर पैकेट जब मेरे को चल स्टडी कर ठीक है चल अरे वाह ছেড়ে দে না ছেড়ে দে सीधा हाई हो जाती है चल ना चल এখানে তো খেল আমি কি করে ঠান্ডা পড়ছে मानना पड़ছে सर्विस चेंज 3-5 इजी बीज ना भाई 3-5 बारे चल गुड कॉल चल 6-3 বাইরে चल चल पैसा एमনি বাড়াবে चल चल स्टडी খেলা আছে চল गुड डिसीजन भाई चल स्टडी खेल 8-4 अंदर नहीं खुशी एकर पॉइंट सर्विस चेंज 5-8 बस है ना 15 नहीं कंटिन्यू सर्विस 6-8 এটাই আছে अंजलि को बोल दीजिए फटाफट खाना चल ली देख अरे भाई तेरा सर्विस चेंज 9-6 स्टडी कर स्टडी खेल चापटा ওদের शाबाश गुड कॉल भाई स्टडी कर स्टडी खेल चल बंधु कंटिन्यू सर्विस चल ना चल खेल एक टुकन खेल चलो এটা চলো হাতে বলেছি তুমি আমার একটা দিয়ে একটু সাইড করে দিও লো রেডি করো সার্ভিস কাটা एकदम फुल माइंडे खेल फुल चल রেডি খেল चल पॉइंट ले कयटा पॉइंट ले
ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই মানে চল হ্যাঁ চল না ভালো জায়গা স্যার 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 একটু জোরে হাত তালি হাত গুটিয়ে লাভ নেই একটু জোরে হাত তালি খুব ভালো খেলাচ্ছে কমেডি বলবি নাই তো আমাকে তো মাইকে বল 47 ছিড়ে দে মন্টু ওই মার শট একদম মিস ভাই ওই র্যালিস মানে র্যালিস মানে 830 হ্যাঁ ঠিক আছে ভালো খেলা চলো 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 তো রুম वाला ফোন করছে हेलो হ্যাঁ গুড শট রে ভাই গুড শট हाँ, গুড শট চল ভাই চল ये इधर ही वो 30 सेकंड ओनली खाना खाने आता हूँ ना उधर में थोड़ा बैडमिंटन खेल हो रहा है देख रहा हूँ जाऊँगा कुछ देर बाद জায়গা জায়গাটা কেন দিবি क्या बोले সামনেই আসবে काल থেকে বুঝাচ্ছি हाँ কাল थोड़ा থেকে टाइम বুঝানো হচ্ছে लगेगा একই জিনিস मैं आ रहा हूँ ঠিক আছে हाँ सर्विस टा काटे एमनी हो जाए हाँ लगा दीजिए मैं खोल के जाऊँगा फिर लगा दूँगा আরে বেরিয়ে যাচ্ছে हाँ हाँ लगा के जाऊँगा सर्विस বুঝি গাড়ি যাচ্ছে ওগুলো हाँ हाँ 1040 একটাই চল না চল না স্টেডি